أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نشهد أن لا إله إلا الله جميعا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقوله تعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله ولا تبطلوا أعمالكم. Alhamdulillah, nous remercions Allah, le Créateur des créatures, qui, de par sa grâce, sa puissance, son omniprésence, son omniscience, sa royauté, sa majesté, a accepté que nous soyons du nombre des vivants en ces jours bénis du vendredi, afin d'implorer une partie de sa miséricorde qu'il a octroyée aux êtres humains seulement si nous sommes intelligents, comprennent aussi ceux qui réfléchissent à hauteur de leur esprit. Louange appartient à Allah, le Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le maître des jours de la résurrection. Oui, c'est lui que nous implorons. Et c'est à lui aussi que nous demandons aide. L'aide qui n'est autre que de nous épargner sur le chemin de ceux qui ont encouru sa colère, de ceux qui ont encouru, de ceux qui ont refusé de l'obéir, et non plus des égarés. Nous attestons avec fermeté qu'il n'y a autre divinité digne d'adoration que lui, et que nous l'affirmons avec sincérité que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est son envoyé, son prophète, son messager, la meilleure des créatures, envoyé à tout le monde entier. Qu'on le veuille ou pas, nous devrons accepter dans toutes ces dimensions que le prophète, paix et salut sur lui, Mohammed, que je précise bien, est le dernier prophète après que d'autres prophètes lui ont devancé. Je vais parler de Jésus, je vais parler de Moïse, je vais parler de Yahya, je vais parler de Zacharia, je vais parler d'Ibrahim, etc. Et que nous demandions à Allah que sa miséricorde, sa paix et sa bénédiction soient sur ses prophètes, sa famille, ses compagnons et nous qui emboîterons leur pas jusqu'au jour dernier. Alhamdulillah, kala tanu kala barkabo, masameni tanu ni kakani barkabo kakan, nemeti kala tanu nemeti kala barkabo, oti be nafakasron atabina robola, nemeti ki bang ala tanu goma, ki bang ala barkabo goma, oti be tekla bangira mamodi, anu adamadenu kabo ginallo, dan adamadenu kabo guru fini buru gardi buru lebno buru shukula la mani gema na pepello kabo jinallo nambe la deni kamba ala tanu koma nambe la deni kamba ala barka bakoma nambe la deni kamba ala irekoni kanne mari koma fenu be no menu kapsanu na eludi ay la fisa bande ya de no munela wala be ala ko pomenge na baraka dul be ala fe ولو على كواتي بلادين يأتي على سوسيالا أي رفنا من بالما كبو على سوسيالا نامما كذا من الدنيا دنيا هامو يرومينوني
kadam na adamadenu jema danila bandi biseli kad danita alablo tenen no femenu dan o femenu tara lo femenu dan o femenu o kumalu kasha me dani pensu sunu na lunya ni na dukro kokayano mekeni dani fembela den na labani dukro kokan kanna dunya dukro kokan wole kani mofa adamadi wolo dani kawa ben jumalu ma o ko son yere kede ba ko nu na lunya ne mani kisiba ma kwani juma bunya o ko son adamadalon ko son mba nenu ni adamadi nu kala tanu amba kanjera ne nanu frani kamba ala tanu ko ma frani amba kanjera la frani mune ko son amba kanjera la ave granu na la sebelo kono sebelo sabati ko jiri menu walu kono jiri menu yusulu kono wulu belade ni be ala ko fo wati belade ni na jiri kabo sokoro jiri lo jiri kabo wakoro jiri lo nabi ban ala ko fo ko ma lumina dron nakiba lumina fo ko ma alhamdulillah kala tanu ko ma jamariana ala nyamema o jiri ya ko bandori ay betay na o jiri guluwe wule ay betay na o jiri guluwe ji da na ay be na mina awe jaja da mina jajire tala ko ka jiri be ja ko ka jiri te tala ko ka wa jiri ke ni loyi wala ka ke sarboyi na odo makelo abe tello ni tinote burulu fra la ka be me kune ko son awe kuri la ala na jamari ala mena nenu na lu kala tanu an kamba ala tanu kuma fembele be no franu be ala tanu ko marakalu awe iranu na lu la sebel kono ko marakalu ya ala lu depi ala ka dunya dan kamara ka ulu dan kai bla sambra sanu kono ambera de ni don ata lo yoro me sambra duna la ulu yeno menu sambra plana la ulu yeno menu sambra sabana la ulu yeno anko asi sambra ulu bulala sambra ulu bulala fana bi dogura ulu sambe menu kashia sambra ulu bulala marakaludi menu kashia bi ka marakaludi menu gire kashia fana bi ko marakaludi marakamin gala bu sambra ulu bulala sambe wallahi ulu kashia ulu ni wo beladeni me ul marakalu de puru blana ita nyina ma yakono de puru blana ita sima yakono ul be siwana la foli ke wati beladenna ul be alhamdulillah foli ke wati beladenna ul be allahu akbar foli ke wati beladenna ul be la ilaha illallah foli ke wati beladenna ul be la hawla wala quwwata illa billah foli ke wati beladenna kadam na ul suron sama kadam na ul dam sama alabulu kai ke romeno na sangono diali kai ke romeno na dukan diali kai ke romeno na du koro diali kai ke romeno na babalu koro diali kai ke romeno na furu koro diali wallahi wa barakalu ay ta la susala ala non susaya nyata ay na fanani wolul beeno wolul dani ya koronu na luta dani me wolul be sujuru lo halibi wole sujuru lo wolul beeno wolul dali ka koronu na luta dalidi ay re ka koromo fa da mata dalidi wolul be wuru kono ali bi wuli wuru kono wolul beeno fanani odul loni be seli lokrino ali bi wulu loni be seli lokrino odul fanan beno wulu tawafu kala wulu tawafu kala si kaba sinama sangono kaba representant kaba lo nyame nuna lo di chok meni wala ikila ay kaba ma meni na nyama o di chok kaba sina lu fanan be samra wuru sam sambeno fanani maraka lu fanan no chok meni be latu turu ke bola meni ndi menu be kabala minini ay kabala minini na nyama ul be kaba ofranda minini wonya krene makotu kabala minini me kran nyakro ma no maraka lu menu kabo eno bi ul tanasi na eno hafu kiya masini maraka krendo te maraka flate maraka sabate maraka wajika menu be ala kofo teri krendro no lu kabo eno bi ul bonne no odi no lu kabo eno ko ko maraka gbero hafu kiya masini wallahi ul bo gbero tisikai ko maraka ul tisikai ko ko kana tawafuke huko mbanenu na luka la bato nanka la tanu anna lonkawa ko menemena be dukuru ko kan ul be ala tanu nanka la tanu anna lonkawa ko maraka lu be duwe toli lu be dukuru ko kan ul be ala tanu nanka ba la tanu goma anna lonkawa ko jel be jikro ul be ala tanu nanka ba la tanu goma anna lonko fembre yeno sa mennu mirial tekredi mennu dali tekredi men gira la kinya ni nuta kinya tekredi men na bana ya ni nuta bana ya tekredi wallahi ul bi ala tanu nyama ay fanga damala banu na lu ala tanu ko fe ala barka bo ko fe kasri ya ka dengene ya ka ko kuja masagbere tino ambe se kameno mina ala ya buluma
masabre teno ambe se kame ke anta kotidi masabre teno ambe se kame ke amburu made nyodi masabre teno membe se nuna luta kene akonya bola masabre teno membe se nuna luta bana ya konya bola masabre teno membe se dula la nuna lusi koka masabre teno membe se nuna lu fala masabre teno membe se nuna lu la barala barameti dia nuna lu rakoni niye masa membe se jamana kremu membe la deni dola bara kren kera kaba nya kwa yake na make mbikula ton kaila masa membe na mbese jamana kremu membe la deni afola nya kwa bara men buluka na ka bara o buluka ay be nafaka surala na ko bara ma kwa tana buluka la ay be te kuno bladi surana ko pe dunya ko nano ngal kiyamata sa o be te ko rotala katami dunya ta ko ka ba alaw tanu ko fe kasri ya ko tunu kadengene alawma kaba kwalele be se ko be la deni kala alele aladi mena sambra urula sini inyonkoro alele aladi mena dubra urula la inyongono alele aladi mena adama den sola nida ngwalele aladi almena adama den sola nenkuna alele aladi meke to adama den berade ni sala alele aladi meke to adama den berade na wulila alikamalo sini alele gira ko ndo aladi meke to adama den berade ni yini gala alikamalo sini barala aina bara me kraida ni roboro nemeti banga ke bara ni maja tisira giranya ba wi so be dum bara ni mama nemeti banga ke bara jubu datera giranya oti bara jubu luka sabu maraka menu alabro wuluti onu ya comptable nyamma du nyako nano nous ya comptable nous au cours d'un exercice financier au cours d'une année comptable au cours d'une année de bilan ils peuvent se tromper dans les actifs et dans les bilans mais les anges de Dieu ils ne se trompent pas dans le report dans les écritures comptables que ce soit le journal comptable que ce soit le livre comptable que ce soit la caisse de la comptabilité les anges de Dieu ne se trompent pas. Comment est cette caisse-là? C'est le bien et le mal. À l'image de ce que les comptables font dans les grandes entreprises, les actifs et les passifs. Actifs, la propriété de l'entreprise. Les passifs, les dettes de l'entreprise. Donc, à la différence, à la sorte de ça, là, TA, TP, total actif, total passif. Lorsqu'on fait la différence entre les deux là, c'est qu'on va avoir l'appréciation d'une entreprise est faite en fonction de ça. Si l'un est supérieur, le TP est supérieur au TA, l'entreprise est dans une dette financière, donc elle doit améliorer sa situation au cours de l'année prochaine. Si TA est supérieur au TP, l'entreprise aussi doit améliorer, doit apprécier les travailleurs et continuer dans cet élan. Comment la ligne dit? Ne moka bo 5 ans anciana luluma fe barak yani mo barak ma menukra barak ma wulu o ke suyeno ane mesebela yeno san kasebe barajuru frami ulu tayro yeno ko tunujo ni yelugo wala ni yebutigila kay badebe yulu kalula menika kasama ni barala entreprise la kalula moka menesa mo gira ko ni taleni ani mo la dulu me mo la woleni sana bangu esena watemena mo gira ko ni taleni animal utanedi kaulu boy nono ne molu taka wora mola abe ko ma ko juru mola ne molu taka wora mola la konani abe ko ma ko moye bara ni make ginan sangro ko mo jija ka to ko dakro hafu sana to frani ko sa mo worishi ama soro ba ay woni ale konani o mol na sunya dikra ala yere ko ni ta ko de bo jati ne ma ala me na plan nu na lunye ni haya plan de dron ko ne mo meti ka bara ni make barani mame do ya ko mene ni no teli sira majikale oti do wasanya alikamanosi o barani mame woni cho abe bolma ko na barame grandina sangro abara kanyi o bara jume woni cho wa man ya'mal miskala zaratin sharran yarahu ne momenti kana de ka bara juki afnani barame do ya afnani iko mene ni jatele alote ni siga majikale wallahi oti be tasranya alikamanosi mba ala yere ko ni amaji fana no ko yero ko abodi nuna lunye suratul qariyat kono one momenti ya bara makaduri ya jala oti bete ni soromba oti bete sorona ni soromba lo alikamalosi ne momenti fana ndo bara juka ba orala ko tunu jako kan kata mi bara ma ko kan
oti beteta la sona yani oti beteta la sona yani mo bendalo alikamalu sini kala nyaenda ma alibisa alabolekela mba ole nyaye nuna ilugu dunya konano mo ko ndalu nyama mo ira ko ni jo ana jija ko nani ana njira ko ni ko ne botino ka ko mo ala ira ko ni ta ko ne bonye masa membe aladi ni ka sundo masa membe aladi ni ka sebike masa membe aladi ni ka jadi masa membe aladi ni ka sarakabo masa membe aladi ni ki bane ala susu ya kuma wallahi ini bana ala susu ya kuma jate mena ebe wa usara sure nyeto ni do kale ala susu ya kuna ni ina ala susu ya jate mena kuna ni ebe wa usara nyeto tulu kiyama eno sinicho sabu ala we bala tera nunda lune ni kurana kono ka kuma bo kedenya ko sallallahu alaihi wasallam wale me ale metoko ala ale me foni siredi ale me na nuna ludana abe ko ke mola dunya ko nano me wadi ala abe ko ke yani aka mobla li haralo o li harab bela ni kani o masa ko ko be to nyoli haramu ya girma ko kaba mana ni ka to nyoli haramu ya girma ma ko tunu nuna lu du kuru ko kayano ko tunu jo baye ba mana ni ka to nyoli haramu ya muma bane masa ko to nyoli haramu ya girma aye ba mana ni ka to nyoli haramu ya adama de numa tuma menasa na adama de jinal belale ni kabala ka fola alkiyamalo bero me bana kitila kaba kwa to tole jana madoma wa jana madom papieta ni ko kabulu ala bitangi ngala ko yala i wato mege odi jana mako no dicho idiana mababa imadiama kwa adama dengira ko ni na fama kaba ko ho ko bebi yama nini jana madunaka na ira ko ni bite wala jana mako no kwa adama dengira ko ni ko ni diama ko ni kaba ho nini aligina dum kaka na bite wala aligina ko no kuma kawra hiapi ma tuma mena ni kawa kuruda sizula wala kuruda pernula justice de pernula et bien asro abe bima ko tel est reproché de tel jour il reproche mena e bi ni ngama ko yala ko inaje baba imake ni ko kawa ko make aba ai bi mai nga ko ma afo ake ni nyama tuma mena ni kaba nyafola aye ni fese la wate mena ne kiti kaliro abe bima ko sanyi lolu sanyi woro sanyi tan e de wole kasuga e wato kasu minga odi kumala bambe ke mne juste wa mne ndala ko ka ku idinya na mababa imadinya ma ni ko kodia na ma awa ayi to sanyi lolu kasuma mba ala pesa wo sanyi lolu nunu ta sanyi lolu te kredi ala pesa wo sanyi kredi nunu ta sanyi kredi te kredi ala pesa wo tele nunu ta tele te kredi ko la tombe ala bro kala adama de nu ko kan na ku nya gawo ko sangle yalno kama ko maraka menu sini sanye maraka menu sini konde bokuna maraka menu sini konde bokuna wallahi abo minga ni suratul yani abo minga na maya tasalu na kono kama ko jana madin yani kama ko mol dundo jana makono ni faro ke siamandi sheikh siamandi wala sanjiri kajikaji o fo minga no dijo maraka ja ko kwalito okra yani maraka oko kwalito okra makabo o ko nekra kabe jate mema mais mo kara mo ke ko moye atafsir la ino ko nanna feka kuma wonya anya ya gira ma ala na mo mengla ko jana ma de nuka kadu mo dul kan kadu jana ma kono wati jiri kala kan kas faro ke jiri ka keno sanjiri ka keno kawa na mikaela bo jana ma kono kawa na ile alijina kono ko mo le ako ne jate munedi wole ye duma men e furi susu du gro ko kan kinya susu du gro ko kan yo bela de ko desi yo na kele fila saba ha o ko ne wasi adana ye bana wala jiri susu bwa kono yo jiri mu me bela de ka ko ne ta kabla inongo kan ye bana wala flavuru susu jiri wala yo bela de ta ko ne ta yalla o ko kan ye bana wala yani lolo menu sama yo lu ko ne ta kala o ko kan ye bana wala sanji menu beji yo lu ko ne ta yalla o ko kan adama din gate mi we soro kada na mo fada ma ha ka wasila bana yo ko ne ta kala o ko kan jina kada na jina al fajuna ma ha kana asiala bana yo ko ne la o ko kan maraka min be samra juna ha ka wasi samra urulala ha bu samra urulala sambe yo ko ne ta kala o ko kan to kwa bo men no di ka ko jana ma de nu boto wati kungunika jana ma ko na to faro ke jate me kala jana ma ko no jo ko ne kan kabe fi on be la de ni ko ne exactement e kala sangale mo jodi ni kabi na laban kinya memta ka ko gi kinya mta ka wa wa dia gini wo be ya be la de ni konde o fla groupe la de ya be la de ni konde ya de ma de ni konde ye ginalu konde ye ba maraka lu konde ka wa kulele wa to jati kra jana ma kono
ibana bana ni wakala o kuma bola ne do jana makono ba do jana makono ma do jana makono ala kana ta nyasiri ya kilama yalo kama ko jakata be ala buleno sinime alikamalu ni koni sinime tunya mina bali malato sinime molu ni sato lumena ayla bola sinime gira damina yi waya sime awe fonu na lunye kwa waya si tuma mena ni beboyano kwa konagri ebe transport sra tuma mena beboyano kawa hegila ebe transport sra mol babunya kwali dakana kwala tani kasenoya ebe gira avion gono nakade ebe gira mambato gono nakade ebe si nyombe ngoka ebe si meso ngoka ebe si moto ngoka ndato waya sila tuma mena yete kala waya sila lukono mombela de ba asraila lukono mombela de sra ni ngo faida ay babunya kuti sila fanaluta ni jidi ite sila fanaluta ni domidi ite sila fanaluta kasubu majira wala kala kuru majira nkaki akono wo waya si no sa anjiri wo kwa sema me waya si mbe alabro waya si mbe damina yi yani waya si mbe yani kiyama damina yi waya si mbe waya si mbe ko saya koni ana lo kama ko waya si ni kama idoni na dena wallahi silafana teno huko ni kama idoni na dena wallahi hina teno huko waya si ne wodi yegra wala komble konle taro komble ni kene pesa ole be dima o waya si ne wodi cho ni beta waya sila igrati transport srala ni beta waya sila igrati mamlis srala kama kwa na transport le ni beta waya sila ite parpen sana kama kwa parpen dima ni beta waya sila ite giri sana kama kwa aizi ale mbefani la nzi yako kamno wote eno ni beta waya sila yani imako te mola kama kwa mola kinyetano mola sinyetano imako sisi tala mune nunu alu deme na waya siro mune nunu alu la kana na waya siro mune nunu alu la kisira kama mama mlipini ya soma wole haya klemeni ala kamema watazawadu fa inna khaira zadi ataqwa laha kununa alu de kwani silafana bira ni silafana mmemendi mo wato waya simina na isa ya waya simi kwani silafana bira ta ko silafana me kabisa silafana bela de ni wole kukamo ma foto eno silafana me kabisa silafana bela de ni wole kukawu ya foto eno silafana me kabisa silafana bela de ni wole kuka giraloba ya buluka silafana me kabisa silafana bela de ni wole kuka sunyali buluka silafana me kabisa silafana bela de ni wole kuka nyomo ya buluka silafana me kabisa silafana bela de ni wole ko muso ya kebunya ke ya muso hakera tu silafana me kabisa silafana bela de ni wole kukapere ki akenya gere ma membe sumani ke walo ka membe sumana odi kwa nyini gato alali jamalo sinide walo kama kwa we kusura kremela ji aima kama kwa ila sumani kono ma na kake kafe sumani na kake kakao sumani na kake malo sumani wala pesedi na kake o nyongwela li feve na be pese feve na be suma feve na be mesire ayano kama ko jibi ke naima kurana sura dola mutafifina koni ala gira koni wa poema ko gbalo be sumani nalunya ko sumani na dire lu maka amenu bi medu yo tuma mena naika wa sumani ni yalo mo lufe tuma mena naika wa kafesle yalo wa kono tuma mena naika wa kakawe sumani yalo wa kono tuma mena naika wa tulusali yalo wa kono tuma mena naika wa malu sumani yalo wa kono tuma mena naika wa nyosa yalo wa kono tuma mena naika wa sanike yalo du kono mo luma wala lo felu kono ai pe ni ni ke o mo lufe kwa ye fenu pri maji ebe yini ni ke wo mo lufe kwa ye du bo fenu pri la kwa ya da sase ya kada na tami ko me wo mo lu de na kai ko se ai si dialo na kai ko se ya butiki lula na kai ko se ya mangasa ndalula ai ba du bo wo fenu dala kere yani na kake kilo biloli malo ina la kilo biloli ai be ne do awola ka so ti amalo ki se ji ebe wa so ni kamalo osuma ite wa fo isoro pone ya bina ni lolu pone ya bina ni ala ka o mo le mani ko gbalo ba ije gbalo me yani gbalo me awe gira nu na lola ko gbalo me wa ilu men fo ni qur'an akono wa ilu urubla men fo ni qur'an akono wiya gbalo wiya fo lalu ne gbalo e se lalu ne gbalo ye yani sumani du ke lalu ne gbalo e mo ko to ma fo lalu mo nyama fo lalu ne o gbalo kuma menu fo fo no lu jo gbalo kele na ni mino ko ka ane mena yiri na ne kura kura ni wole sumani ke lalu menu ye tuma mena na ka wa jasi
walu kono breseluma wala ma ekonoluma wulu te sumani kokrama ebe dote jala ka jala dunya nyama ne kilo lolu kasi jako kan yani do asron kilo 7 abe kilo 7 labo ne kilo tan kasi jako kan e do asron kilo lolu abe wole labo ne kilo keme kasi jako kan kilo bilo labe wa wole labo malo frela lolu kondero trouble frela lolu kondero tuma mena ne molu ka wa lolu ko fri diaro e do asron oti be be wala oti be bono oti gele trene ni nata tonoli oti o masro na ogo menale ki ko se tuma mena abani ko sani kera moluma malola abani ko sani kera moluma kakao ni kafela abani ko sani kera moluma turula abani ko sani kera moluma nyola ako se ni go duba kono sa ako se ni go duba kono abe jal abe do tete jalla abe do tete jalla kaba kono ni kafre la gbele moluma ko mol yallo kabo ku kemo ba do tamini kirasi ne tubadi abe fama ko nabi Swahili kemo ba Swahili meni aleta barama ke foi yani kirasi ne tolo nani molu kana bla menuma wolu ke nieno sa me ale nani ko kreme ko ata du kono molinye wole kabo molinye aye jala fa ay kanana ta du te jala de aye sumanina fa ay kanana ta de sumanina de ay kanana ta nono nyami de ay kanana ta turu nyami de ay kanana ta kakao nyami de ay kanana ta kafe nyami de ay kanana ta malo koroni malo kura nyami de ay kanana ta turu ni ji nyami de wallahi jemo ba mena ta silo de mu mebera de ni krawula ayo yanu nerula ko jemo ba yira ko ni kasani wa krisi mesron sanyi wa krisi mesron na blo dijo nam ay kuma la sila moluma kwa ye jala fa